media massa digegerkan dengan rilis beredarnya broadcast message tentang tokoh-tokoh Wahabi yang prihatinkan masyarakat Islam Indonesia. Dilansir dari beberapa media terkenal di Indonesia bahwa rilis terkait daftar ulama yang dikategorikan ekstremis karena sering mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan menyalahkan amalia umat Islam Indonesia. Rilis itu diberikan kepada Humas Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh media-media mainstream Indonesia, diketahui bahwa ulama yang sangat sering menyalahkan umat Islam dalam hal ibadah, sehingga ulama ini dianggap memprihatinkan, bahkan membahayakan terhadap akidah umat Islam yang sudah mengakar dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut adalah 70 nama para ustadz, ulama yang masuk dalam kategori ekstremis Wahabi yang perlu diwaspadai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz Zainal Arifin Syamsuddin, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Kurniadi, Ustadz Amran Amri, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Ustadz Erwandi Tarmizi, Ustadz Aunur Rafiq Gufron, Ustadz Ahmad Sabik, Ustadz Rifki Ja'far Talib, Ustadz Abu Khalid SPDI, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz Abu Zubair Al-Hawari, Ustadz Maududi Abdullah, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Arifin Badri, Ustadz Nur Ikhsan, Ustadz Ali Musri, Ustadz Yusuf Usman Baisa, Ustadz Ali Ahmad Padang, Ustadz Muhammad Elfi Syam LCMA, Ustadz Aris Munandar, Ustadz Abu Nida, Ustadz Faiz Majalah As-Sunnah, Ustadz Khalid Syamhudi, Ustadz Abu Umar Bashir Maidani, Ustadz Abu Salma Al-Astsari Sighar lulusan ITS, Ustadz Asmuji Muhayyad LC, Ustadz Muhammad Wujud Arba'in, Ustadz Agus Hasan Basari LCMA, Ustadz Abdullah Soleh Hadrami Wahabi Moderat, Ustadz Ainul Riza, Ustadz Abu Khalid Subang, Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda Jogja, Ustadz Zaid Susanto, Ustadz Afifi Abdul Wadud, Ustadz Abdullah Roy, Ustadz Ahmad Zainuddin Banjarmasin, Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Jakarta, Ustadz Syafiq Reza Basalamah, Ustadz Qomar Suaidi LC, Ustadz Munzir Situmorang, Ustadz Ahmad Ansori, Ustadz Ali Nur Medan, Ustadz
Raihanul Barehat, Ustadz Nur Baid, Ustadz Muhammad Abdul Tausikal, Ustadz Musyafa Adriani, Ustadz Yulian Purnama, Ustadz Andika Meonaki, Ustadz Arifin Siregar Abu Raihan Salatiga, Ustadz Muhammad Abdurrahman Al-Amiri, Ustadz Muhammad Asim, Ustadz Abdurrahman Ayub, Ustadz Riyad Bajri, Ustadz Husain Mubarak Ruqyah Syar'iyah, Ustadz Omar Mita, Ustadz Doni Arifin Wibowo, Ustadz Fadlan Fahamsyah, Ustadz Muflih Safitra Balikpapan, Ustadz Laode Hanafi, Ustadz Abu Izi Semarang, Ustadz Haris Budiatna Semarang, Ustadz Abu Zar Palembang, Ustadz Abdurrahman Yusa Palembang, Ustadz Amit Taufik Nasro, Ustadz Muhammad Ayub, Ustadz Andi Bangkit Jepang, Ustadz Aan Chandra, Ustadz Subhan Bawazir, dan terakhir Al-Ustadz Abu Haidar. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk seluruh umat Islam agar terselamatkan dari faham-faham yang menyimpang yang dapat menyebabkan bahaya terhadap